का जो बड़ा से इनका गाड़ी को जो पाए ना, बस को जो पाए ना, ऑटो को जो पाए ना। आनंद मिश्रा जैसा तो पूरा बिहार में कोई नहीं। अच्छा ऐसे कहता के कहता अच्छा राजू कहता पागल बाहर से जो एजुकेशन को जानता है वही तो আমরা এটা বুঝে দিতে দেব এই গাড়িটা লাগাইলে বুঝতে নিখানে লাগে আমার বলছি আরেকটা লাগাইলে কিন্তু ফ্রি রাখবো 100 টাকা পার্কিং দিতে লাগে প্যাসেঞ্জার যদি কম হয় এর জন্য 100 টাকা লাগিয়ে দেবো আমার নিয়ম থেকে দিতে লাগে हाँ हाँ समझ गए हाँ हाँ মানে এ ড্রাইভার এই কথা কইতে বললো হ্যাঁ हाँ 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 हाँ
ডাউকি আৰু কি চাব, ডাউকিতো কি বুলি কয় মলিলং আছে, এইফালে মলিলং তাৰপিছত চিংগল টেক আছে, তাৰপিছত এই ৱাটাৰফল এটা আছে বটিং বটিং চেণ্টাৰ আছে। हाँ itu nomor itu apa? ঠিক আছে 94029333 940293 আরে তুমি নম্বরটা নোট করো না, ফোন করো না, এই নম্বর